Jack Roberto update. Yan, nasa birthday party si Jack Roberto sa birthday ng anak ni Rocco Nasino. Yan pa nga yung group picture nila, oh. Yan, game na game si Jack Roberto dyan, eh. Yan, naka-champion pa nga t-shirt. Ayan, oh. Yan, oh. Yan, cute pa ni Jack, eh. Yan, grabe yung eksena yan, oh. Joel, yan, Millie. Nakatikim ng sampal. Yan, episode ng Lunes. Malis na Joel. Yan, may gwapong lumabas sa ban, no? Walang iba kundi si Jack Roberto. Ayan yung last event niya sa Maybay Sea. Hello, Ice K. Happy birthday. Wish you all the best. Ingat. Hello, Ice K. Happy birthday. Wish you all the best. Ingat. Huwag kalimutan mag-subscribe. Click ang notification bell para lang update po ang Mature Reaction Vlog. Bye guys. Thank you for watching.